हाय फ्रेंड्स हम जस्मिन कलर गोटे नुआ वीडियो रिलीज এটা ସବୁଠୁ ଟିକେ ডিফରେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ना वीडियो जहाँ भल भल बहुत भल बहुत भल भी लगे आउ टे बेटर भी हो पार था चेष्टा जारी रखु आगे आहरी भल भी हो पार। হইও সাওজি তম ঘরে যদি তম ভৌণীর এইভাবে প্রাইভেট ভিডিও ভাইরাল হুয়ন্তা তাহলে তমে কোন এইভাবে ইউট্যুব রে আসিকি মিমস লগেই বকচোদি চোদি থান্ত। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हे गाइस वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। तो पब्लिक मु मुन्ना आपण माने देखुछन मो यूट्यूब चैनल लेंजर मुन्ना रोस्ट। तो पब्लिक आज वीडियोटा टिके खास अच्छी कहीं ना आपण माने एई किछि दिन हम देखुछबे जे जस्मिन तेलर ब्रांड एम्बेसडर जे कि इंस्टाग्राम तेजू तांकर गोटे प्राइवेट एमएमएस वीडियो जोर शोर रे भाइराल होउची। आउ किए कला भाइराल आउ कोन पई कला भाइराल सेटा आपण मानकु फुल्ली डिटेल ए वीडियो रे कहबी। आउ बाद बाकी जो माने तेजू को बदनाम करिकी पुणी सपई दबाकू चाहूचो तांकू भी ये वीडियो रे रिप्लाई देबी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो गाइस ये किछि दिन हम आपण मन देखुथिबे इंस्टा हो फेसबुक हो वा यूट्यूब हो देखुथिबे जे जस्मिन तेलर ब्रांड एम्बेसडर जे कि इंस्टाग्राम तेजू तांकर गोटे प्राइवेट वीडियो भाइराल हेची। आउ जो पिलाटी भाइराल करथिला वर्तमान सीए एबे से नहीं कि ये किछिटा बारबांडिया मानकर ओपिनियन कौन आउ से माने को वे रे इंस्टाग्राम तेजू को बेजित करिसंती आउ तांकर मान सम्मान को हानि करिछि सेटा मु एई वीडियो रे जणैबी। आगो फास्ट स्टार्टिंग करिबी साओजी कोठू। तो साओजी आमर कौन कहिछि तेजू को चालंतु आगे देखिबा तापरे साओजी को पछपटरू लंका बाण लगेबा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाय फ्रेंड्स हम जस्मिन कलर गोटे नुआ वीडियो रिलीज এটা ସବୁଠୁ ଟିକେ ডিফରେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ना वीडियो जहाँ भल भल बहुत भल बहुत भल भी लगे आउ टे बेटर भी हो पार था चेष्टा जारी रखु आगे आहरी भल भी हो पार। হইও সাওজি তম ঘরে যদি তম ভৌণীর এইভাবে প্রাইভেট ভিডিও ভাইরাল হুয়ন্তা তাহলে তমে কোন এইভাবে ইউট্যুব রে আসিকি মিমস লগেই বকচোদি চোদি থান্ত। তমে টিকে কমেন্ট বক্স রে জଣାইলো কাହିଁକି ନା ଜଣେ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ଫେରେଇ ପାରିବା କଣ କରୁଛେ ସେଇ ଝିଅର ସମ୍ମାନକୁ 5 ପଇସାରେ ନିଲାମ କରୁଛେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ। ତାହେଲେ ଭାବ ତମମାନେ କି ପ୍ରକାର ବେଧୁଆ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଭଡୁଆ। ଆଗକୁ ସବୁ କୋଉଭଳି ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତେଜୁକୁ କହିଛ ସେଟା ଟିକେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି अंतरंगर वीडियो भाइराल हुए ताले सेमाने कौन एइभली वीडियो करी समाज को जणैबे जे देखो आमर भी एमती हेइछि। पब्लिक मो कहबा कथा एया जे मु कौनसी नारी को ट्रोल करूनी कि एक्सपोज करूनी काहेकि ना जोटा भूल भूल जोटा ठीक ठीक पब्लिक बुझंतु। रोस्ट माने नुहे जे आमे जनकर अंतरंगर वीडियो आम चैनल ले रिवील करी ताकू दीपद गाली दे आमे महान रोस्टर रही जावा से नुहे। जोटा लॉजिक जोटारे किछि शिखिबा को मिलिबो आउ जोटारे किछि शिखेई हबो सेही जिंस कले रोस्टर मानन को सभा पाए ता न करी कि एइबोली जियो बोर इज्जत को नीलाम कले इंटरनेशनल मार्केट रे सेटा सभा पाएनी। तो हौ पब्लिक छाड़ आगे कौन कही साओजी सेटा आगे देख। दिने जो कथा मु कहली आज से टकार वकिल ठीक से कथा कहते
ଆଚ୍ଛା ସାଓଜି ଭାଇ, ଦିନେ ତମେ ଏମିତି କୋଉ କଥାଟି କହୁଥିଲ ଯେ ସେଇ ଅମୟର ଓକିଲ ତମକୁ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ କରିକି ସେଇ କଥାଟି କହିଲା, ଟିକେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବ, ପ୍ଲସ୍ ତେଜୁକୁ ବି ଟିକେ ଜଣେଇବ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। କାହିଁକି ନା ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇ କହୁଛ ନା, ସେଇ ଦମ୍ଭର କେମିତି ହବ ବମ୍ବ ସେଇଟା ଦେଖ। ଯେ ତେଜୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ତ ଯେ ସେଇ ପିଲା ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛି ବୋଲି? କାରଣ ନା ତ ସେ ପିଲାର ଯଦି ତେଜୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ତମେ ତମ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ନହେଲେ ମା ବେଇଲା ଭାଇ ଅମୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ତ? କାହିଁକି ନା ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନା, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ କେମିତି ସବୁ ବାମ୍ଫ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଇପିସିର ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମତେ ସେଇଆ ଲାଗିଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଅନପଢ ଗୋବାର ଚୋଦା ନା, ଅନପଢ ଗୋବାର ଚୋଦା ନା, ତମକୁ କ'ଣ ସବୁ ନଲେଜ ଥିବ କାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ କେମିତି ବାମ୍ଫ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ମାମୁଁ ମାନେ କେମିତି ସବୁ ଦଫା ଲଗାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ଅଛି? ଏମିତି ବକଚୋଦି ଚୋଦୁଚ ଆସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହୋଇଓ ଭାଇ। କାହିଁକିନା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ତମେ ଆମଠୁ, ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା କଥା, ନା କି ଆମମାନେ ତମକୁ ଶିଖେଇବୁ। ହଉ, ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଶିଖେଇବି, ମୁଁ ରେଡି ଅଛି ବା। ହଁ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛି ବୋଲି? କାରଣ ନା ତ ସେ ପିଲାର ଫେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ତ ସେ ପିଲାର କିଛି ଭଏସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି ତମେ କହିବା କଥା ଏଇଆ ଯେ ନା ସେ ପିଲାର ଭଏସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ସେ ପିଲାର ଫେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଯିଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯିଏ ଭାଇରାଲ କରିଛି, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଚକି ପେଶୁଛି। କାହିଁକି ନା ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ କୋଉ ସବୁ ଆଇପିସି ଲାଗେ। ଆଗ ଜଣଉଛି, ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ନୋଟବୁକ୍ରେ, ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିପାରେ। କାହିଁକି ନା ତମେ ବି ଟିକେ ପେଳୁଆ ଅଛ ନା, କାର ଯଦି ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲ, ଆଗକୁ ତମ କାମରେ ଆସିପାରେ ଏଇ ସବୁ ଆଇପିସି। ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ବା ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ପେଲେଇ ପୁଅ ଅମୟ ଚକ୍ର ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତା ନାଁରେ କୋଉ ସବୁ ଦଫା ଲଗେଇବେ ଜାଣିଛ ସାଓଜି ଭାଇ? ତମେ ଜାଣିନଥିବ, ତମେ ତ ଖାଲି ଆଇଲ ଦି ପଇସାରେ ନିଲାମ କରିବାକୁ ତମ ମା ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତକୁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ତେଜୁକୁ ନିଲାମ କରୁଛ, ଅୟୋ ସାଓଜି ଭାଇ, ତମେ ଆଇଟି ଆକ୍ଟର 66E ଧାରା ବିଷୟରେ ନଲେଜ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବା? ଯଦି ନାହିଁ, ତମେ ଆଗ ଲ ବୁକ୍ଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢ଼। କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଅମୟର ଓକିଲ ଫୋନ କରିକି କହିଲା ଯେ ଅମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେଟା ତମକୁ ଜଣେଇଛି। ଆଗ ଜଣେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ତମ ଘରେ ବି ତମର ମା ଅଛି, ତମର ବୁଆ ଅଛି, ତମର ଭଉଣୀ ଅଛି, ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ବା। ତାପରେ ଆସିକି ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବ, ବୁଝଛ ତ? ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଏ ପେଲେଇ ପୁଅ କାଳୁକୁ ଠିକ୍ କହିଥିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ତବ ତକ କେ ଲିଏ ବାଏ।